Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa Dios sa dugang oportunidad nga gihatag niya kanato nga kita makapadayon sa atong bulaton. Og standby sulod lang sa pipila ka mga minuto ako magapakiguban alang kaninyo sa pagbasa o pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Bagaan po kita sa pagsugod sa atong bulaton. Kanimo o Dios kalabing kamahanan, nagapasalamat kami o nagahatag og ikaw og oportunidad kanamo nga kami makabasa o makapamalandong na usab sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang imong pulong samtang kini iga sabwag dinhi sa kanginan. Panalangin ni ang tanan nga paminaw ni ini nga station sa Baganga area diin nagaabot kining maong signal, and sa tanan mga Facebook friends nga nagasubaybay, nagasunod o nagafollow niini. Nagapray ko Ginoo nga ang imong pulong tagaan nimo sa kapasidad sa pag-convect, pag-challenge, pagdasig, pag-remind sa tanan nimong mga kaanakan, at the same time labaw sa tanan sa mga katawhan nga gusto nimo nga iblas pinaagi nini mga pulong. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa Dios kay siya nagahatag kanato og dugang oportunidad o pribilehiyo nga kita makapadayon sa ato ang pagpamalandong diya sa pulong sa Ginoo. Nakasugod kita og nagapadayon sa pagpamalandong sa Book of Romans. As of now, aniya kita sa verses 1 down to verse 6 in Romans chapter 15. Continuation sa atong mga nasugdan pagpamalandong sa previous nga mga inadlaw. Nagahisgot kita about preserve harmoniously, no, sa fellowship in spite of differences while waiting for God's judgment. Kitang tanan nagatuo sa Biblia, nakabalo kita nga adunay umaabot nga judgment alang kanato sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Ang klaro nga gisulti sa pulong sa Ginoo nga adunay umaabot nga judgment. Now, while waiting that judgment, magkinabuhi kita harmoniously. I-preserve na to ang harmony sa lawas ni Kristo. Despite sa mga differences, lahi nga mga prinsipyo, usahay, or na mga views, mga minor nga mga issues sa kinabuhi. Specifically, when we talk about food and sa mga amoral, mga practices, no? Mga gitawag siyang mga gray areas sa Bible. Now, how to persevere or preserve harmonious fellowship in spite of differences while waiting for Christ's judgment? Paano ma-preserve ang harmonious fellowship? Atong natun-an sa milabay na to nga pagpamalandong by not judging others' ideas or opinions. Na mga ideya, mga opinions nga usahay ang ato nga opinion, atong ideya dili mohaom sa ilaha, pero in order ma-preserve ang harmonious fellowship, we should not judge others. Nga kanamura bitaw kita na lang ang tama, ang tanan mali. So, mao na siya ang butang nga dapat iwasan. And number 2, by not offending the weak brothers' faith. Ato bantayan, likayan nga dili ma-offend ang mga weaker brother or sisters in Christ, o ang mga weaker brother also magbantay nga dili sila maging judgmental para sa uban. Vice versa kana siya kung imong tan-awon dinhi sa chapter 14 verse 13 down to verse 23 based sa atong natun-an sa milabay. Ikatulo, by putting others' welfare first before self-pleasure. Now, usahay manggod ang self-pleasure mao'y mag-una o bahala na nang ginatawag na kaayuhan sa uban. Pero kung imong tan-awon din sa chapter 15 verse 1 down to verse 6 nga mao itong tutukan karon, si Apostol Pablo naga-advise siya kanatong tanan nga sama sa kinaiyan ni Kristo atong siguruhon
ang kaayuhan sa uban before ang ato ang welfare or sa ato ang pleasure. Bisan makaayo sa atoa pero dili makaayo sa uban, so atong i-considerar kana nga mga butang. Now, the question is, how could we help bear the weaknesses of the weak instead of striving for self-pleasure or pleasures? Paano kana siya? Ang suggestion din sa pulong sa Ginoo makita so from verse 1 down to verse 6 in chapter 15. By pleasing and building others up. No? So kana bitong kinaiya, kinabuhi nato ngang atong ginalantaw, paniguro nga sa atong mga actuations sa pagkinabuhi, ato mga practices, ato kinaiya mahimo nga makalipay, maka-encourage o maka-develop sa uban nga mga Kristohanon, kaigsuunan or mga tao nga naa sa atong palibot. Ato makita din sa verse 1 nagiingon sa Cebuano version, nagiingon, kitang mga ligon sa pagtuo, kinahanglan mo tabang pagdala sa mga palasunon sa mga maluyahon, o dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. Klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Dili unahon ang sariling kapakanan, but ang kaayuhan, makalipay o makapalig-on sa mga tinatawag maluyahon, sa mga weaker brothers and sisters in Christ. In verse number 2, hinunoa ang matag usa kanato angay magpahimuot sa atong isig ka magtutuo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on siya sa iyang pagtuo. Instead nga idistroso nato ang atong igsuon or ang uban nga mga katawhan, i-destroy nato, dapat malig-on sila, ma-develop sila o madasig sila. Ingon ana ba ang impact sa atong kinabuhi igala ni ining kapanahonan karon? Usa kini kaseryoso nga pangutana nga dapat ikonsiderar nato. Kumustahon nato atong pagkinabuhi? Nahimo bata nga encouragement para sa uban? Ang ato mga action sa atong ginahimo nagalig-on ba o nagatabang ba sa uban nga mapundar o ma-correct ang pagkinabuhi nga dili mao? Dili ba destructive ang atong pagkinabuhi? Dili ba naga-cause og pagdistroso sa daghan nga mga kinabuhi? Mao kana siya atong tan-awon o pamalandungan pagpaayo higala. Now, hinumdum mo nato that it is a sacrificial, suffering, scriptural ministry pattern which or with the ministry of Christ Jesus, as Peter explained. Na kung imong tan-awon, dili lang si Apostol Pablo ang concern nagasulti about ni ini, but even si Apostle Peter, o si Apostle Peter carefully naghatag siya kanato og pattern sa atong pagkinabuhi. Kung imong tan-awon dito sa 1 Peter o unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 nagiingon, kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo. Kinsang pattern? Si Kristo. Niyon sa si Kristo miantos. Sa sumpay ingon siya nga nagbilin kaninyog usa ka panig-inan, pattern, aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Salamat sa Dios, no? Ato makita sa gisulti ni Apostle Peter nga si Ginoong Hesukristo ang iyahang experience sa pagkinabuhi while naapa siya dinhi sa kalibutan, usa ka ehemplo, pattern nga sundon sa iyang mga katawhan. Nga naman, it is because Christ pleased not himself. Kung imo tan-awon ang pagkinabuhi ni Kristo, dili ang iyang sariling kapakanan ang ginalantaw niya, but ang kapakanan sa katawhan nga iyang gihigugma. Based sa ato makita sa passage, ingon din sa 1
Romans chapter 15 verse number 3 sa first part ingon siya, kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon. Asa ang welfare nga gitutukan o gina-concern ni Ginoong Hesus is para sa katawhan, kundi dili para sa iyang sariling kapakanan. So mo na siyang gisulti din sa first part. In verse 23 sa 1 Peter chapter 2 nag-ingon, sa gisultihan siyang pasipala, wala siya mubalos pagsultig pasipala. Sa nag-antos siya, wala siya manghulga, hinunua, gisalig lamang niya ang tanan, ngadto kaniya, nga nagapanghukom uban sa katarukan. O kinsa man kana, that is God. Asan niya gisalig ang tanan? Sa iyang amahan, nga ginatawag nato nga righteous judge, nga mo imuhukom sa katapusan. Now, ato makita din nga si Jesus Christ, wala yun siya mo retaliate, wala siya mo balos, wala niya gipakiglaban ang iyang katungod, kundili gisalig niya even ang iyang kinabuhi ngadto siyang amahan. Na suppose pwede gyud o kaya niya, pwede kayo to niya himuon, no? Now, ikaduha, because Christ suffered reproaches for our sake. Si Kristo ni antos siyang mga pagbugal-bugal, pagyaga-yaga, o mga pagpakaulaw para sa kaayuhan natong tanan. Based sa second part din sa verse number 3, kundili, sumala sa giingon sa kasulatan, ako'y nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. No? Siya ang nahitumpawak sa mga pagbugal-bugal, mga pagyaga-yaga, pagpakaulaw, alang kanato. No? Kita unta dapat silutan, kita dapat bugal-bugalan, kita dapat yaga-yagaan, kita dapat paantuson apan it was Jesus Christ nga mingdawat ni adto para sa atong kaayuhan. Siya ang mingpasan, siya ang misalo sa punishment nga para unta kanato for the sake sa ato ang welfare. According sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sama-sama sila si Apostol Pedro sa paghatag ni ini nga maong mga pagtudlo. Ngayon siya gayod mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Praise God. Ato makita ang pagkamaluluyon o pagkamahigugmaon ni Kristo, which is mao ang pattern sa atong pagkinabuhi, mo sakripisyo para sa kaayuhan sa uban. Ikatulo, because scriptures teaches us to do so. Ikatulong rason nganong himuon kana tungod kay ang pulong sa Dios clearly nagatudlo kanato sa paghimo ni ana. In verse number 4 ingon siya, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato. The scripture itself nagatudlo gyud kanato. May tungod niining klase nga pagkinabuhi, practice alang sa kaayuhan sa uban para sa kaymayaan sa Ginoo. In verse 29, sumala ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos, ingon siya, kay gikatugot kaninyo nga tungod kang Kristo, kamo dili lamang kay igo rang mutuo kaniya, kundili nga kamo manag-antos usab tungod kaniya. So aduna kitay part nga dapat i-play, and that is maging willing kita, ready kita nga mo suffer for the cause of God's glory, para sa iyang kaymayaan also. O part kana siya ang pagtabang sa mga maluyahon, ang pag-lift up kanila, pag-encourage kanila, o pagbarog sa tama, subay sa kamatuoran diya sa pulong sa Ginoo. Dili
nga gitawag nato nga i-tolerate ang mali kundili barugan unsa ang tama. Ha? How could we help bear the weaknesses of the weak instead of striving for self-pleasure? Number 2, by applying patience and comfort which comes from God. Ha? Pinaagi sa pag-aplikar sa pasensya o pag-comfort nga gikan lamang sa Ginoo. Dili lang gikan sa tao, but gikan mismo sa Ginoo. Because it glorifies God. The reason is because it glorifies God. So, ang paghimo ni ana, makahimaya o makalipay gayon sa Ginoo. According sa verse 5, o ginaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailog og sa kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus. So, klaro kayo. Ato makita sa gipresente Apostol Pablo ang ato nga panig-ingnan mao si Kristo. Pattern sa klaseng pagkinabuhi. Usa ka selfless kind of life. In verse 6, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Aron maghiusa kamo. Makita na to ang pulong din ha. Patience and comforting others are both God glorifying. Dili lang helpful, effective, but God glorifying. So, mao ka na siya ito makita igala kung i-practice ka na siya. Number 2, because it unites us. Diha sa pagsunod sa pagkamatarong, pagmintinar sa pagkakinabuhing tama, magkahiusa ang katawhan sa Ginoo. Okay? So, ato makita sa verse number 5 and verse number 6, ang mga words din ato makita, no? Hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna, ha? Pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus. Verse 6, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. So ato makita sa from verse 5, maghiusa sa inyong mga hunahuna. Verse number 6, magkahiusa kamong tanan sa pagdaig. So mao kana siya nagahatag og tinuod nga unity ang pagsunod sa mga pagtudlo ni Kristo. Hinumdumon nato that godly unity is always good and beneficial to self, to others, to the group, and to glorify God. It helps teamwork more effectively. So, mao kini siya ito makita igala. Hinumdumon nato nga ang paghimo nato sa buluhaton sa Ginoo, ang blessing sa Ginoo nagdepende usab o maapektuhan usab kung unsa kita nagkinabuhi kita insakto, tama, balaanon o paampingon. Dili pag-usik-usik sa grasya sa Dios, dili sa pagtamak sa iyahang pagkabalaan, o hinumdumon nato igala nga ang atong Dios is usa ka just God. Dili siya pwede mo tolerate og sala. Ang sala iyang i-check og ang tama iyahang gina-comment. Hinumdumon nato igala nga sa kinabuhi nato nini sa kalibutan based on the Word of God, adunay mga amoral things nga mausahay ang ginalalisan, ginadibatihan, ginaawayan, o sinungdan nga guba ang mga relasyon. Instead, nga i-focus ang insaktong pagtulunan o kanang pagkinabuhi nga nagsubay sa balaang kasulatan. Hinumdumon nato that spiritual fighting are not to destroy the enemies, but to rescue them.
ang tinuod nga pagpakimbugno sa Kristohanong pagkinabuhi, sa Espirituhanong kinabuhi, dili aron i-destroy ang gitawag nga kalaban, kundili i-rescue sila. So, paano nato sila ma-rescue kung ang atong kinabuhi dili man nagkinabuhi sama sa usa ka rescuer nga pagkinabuhi? Hinumdumon nato igala, dili ang atong pagkinabuhi karon wala kita sa kinatawag physical warfare but spiritual warfare. Dili makigbugno base sa lawas nung kakayahan o abilidad, kundili sa spirituhanon nga mga pagtulunan o tama nga pag-aplikar sa gitudlo sa balaang kasulatan. Dili man kita perfect, pero nag-amping o nagmintinar sa tama nga pagkinabuhi attitude toward God, for the glory of God and for the welfare of others. Remember, we need to preserve harmonious fellowship in spite of differences while waiting for Christ's judgment. Ang Diyos nagadesire siya nga ang tibuok iglesia magkayusa, o kita nga mga Kristohanon, kita nga mga katauhan, we have that responsibility also nga i-preserve nato ampingan ang harmonious fellowship alang sa kinatibukan despite or in spite of differences. Hinumdumon na ito igala, i-check na ito atong kaugalingon. Unsa man ta naga-promote o panagiusa atong pagkinabuhi, or naga-divide or naga-afflict, naga-destroy sa kadaghanan. How to persevere harmonious fellowship in spite of differences while waiting for Christ's judgment? By pleasing and building others up. Number 2, by pleasing and building others. No? So, atong makita, ato nga makita ang pagtulunan nga gisulti ka nato sa pulong sa Ginoo. Hinaot pa nga ang Dios padayon sa pagpakiistorya kanatong tanan, kanimong nagapaminaw karon. Dalaygon ang Dios, himayaon siya sa atong kinabuhi. This time, mag-aadto kita sa ato ang prayer time. Mga pagpanugyan na usap sa ato ang mga alampuan, gikan sa mga kahigalaan, mga nag-connect ni nga ministry, base sa ilang mga requests. Hinaot higala nga ikaw karon ipanalanginan sa pulong sa Ginoo, and this time, panahon na po sa pagtugyan sa ato mga alampuan. Kanimo o Diyos nga labing gabhana, nagapasalamat o nagadayeg na usap kami kanimo sa higayon o oportunidad nga magihatag ka namo. Nga kami na usap makadangop, makapanugyan na usap sa mga alampuan niya kanimo. Ani o Diyos ang mga alampuan base sa mga request sa among mga kagalaan, sa kanginan, kaigsuunan sa pagtuo o mga nakakonect ni ini nga maong mga pagtudlo. Hinaot pa o Diyos nga imuhang nga patalinghugan, panalanginan ang matag usa nga imuhang pakamayuhon. Gitugyan ko kanimo o Diyos ang mga request sa among mga kaigsuunan alang sa kay Brother Rodrigo Dignos Jr. sa safety and protection sa iyang mga pagtrabaho every now and then, bisan asa nga nagakaabot siya kalain-lain mga kanasuran o samtang nagalawig diya sa kadagatan. I pray, O God, for safety and pag-protect sa iyang kinabuhi. And even, Father God, sa kay Makmak Dignos, sa iya karon nga mga gina-anticipar, padayon sa iyang pag-comply sa mga requirements, sa iyang pag-eskwela, kalampos siya Ginoo. Ikaw padayon sa pagpakamayo pa
hatag kaniya sa enablement hangtod makomply ang tanan niya mga gina-desire. I pray also sa kay Sister Imelda Malinaw, padayon sa iyang nga mga adlaw-adlaw paningkamot, panginabuhi. Ikaw Ginoo maghatag sa kusog, pang-preserve sa iyang kinabuhi, hatag sa dugang panalangin alang sa pag-provide sa iyang panginahanglan sa iyang tibok pamilya. Bisan pa man sa iyang inahan, padayon Ginoo sa pagkamaayo sa iyang health condition. Salamat sa paghatag og recovery kay ng pipay o kay ng kunsing mga concern Ginoo sa ilang physical nga aspeto sa pagkinabuhi. Ikaw panalangin o padayon sa pag-preserve, hatag pa o lukway sa mga kinabuhi. Ma-enjoy nila Ginoo ang ilang pamilya while niapa din sa kalibutan. Nagapray po ko sa kay Kuya Bubong o sa iyang mga anak nga as of this time padayon pa sa ilang schooling. Nga unta ihatag nimo kanila ang focus kadasig sa pagtungha o pag-comply sa mga requirements sa schools o bisan pa man Ginoo ma-provide ang ilang mga panginahanglan o malampos nila ang ilang mga desire. I pray also padayon sa ikong pagpakamaayo sa kay Australia Flores Iwaki sa iyahang mga pagkinabuhi as of this day o niini mga inadlaw. Salamat sa mga answered prayers nga imong gihatag sa iyaha o padayon ko Ginoo sa pagpray sa uban pa nga mga concern nga imong i-bless o i-grant kaniya Ginoo nga ma-comply o makumpleto, ma-settle Ginoo ang tanan nga mga dapat i-settle niya as of this days. Lord, I pray also sa kay Ma'am Ami Basinang Jacobs sa safety protection sa kinabuhi siya ang pagtrabaho every now and then. Hatag kanyang enablement o mag-bless ka sa iyahang kinabuhi uban sa iyang tibuok pamilya, mga mahal sa kinabuhi. I pray also sa kay Ma'am Florita Galigaw Abila diya sa Lupon sa ilahang pharmacy diya sa Jaira Pharmacy and bisan pa man sa Mavila Driving Academy diya sa Purok Bilyaris Ilangay Lupon, Davao Oriental. Sa ilahang nga mga desire padayon ka sa pag-bless sa ilang mga panginabuhian o padayon sa pagpalambo niini pinaagi sa imong panalangin pagtugon. I pray also sa kay Ma'am Dalia Inhinti Bangkal uban sa iyang tibok panimalay for safety, protection and padayon sa pag-grow spiritual sa iyang kinabuhi and together with the whole family. I pray also sa kay Engineer Wiki and Ma'am Anda Lagan uban sa iyang tibok panimalay safety, protection and provision sa ilang mga panginahanglan sa ilang mga pagkinabuhian also. Pray po ko sa kay Engineer Michael and Yvette Nawang uban sa tibok panimalay kay Makmak, their only son, o sa ilang family Nawang sa kay nang Amada Nawang sa iyang request usab sa kay Brian Nawang nga padayon pa sa iyang pag-take sa review. Hinaot pa Ginoo nga padayon ka sa pag-enable kaniya paghatag sa maayong retention sa while nag-take siya sa iyang review and ma-prepare siya para sa coming board exam this coming December 12, 13, and 14. Nagapray ko Ginoo bisan pa man padayon sa pagpakamaayo sa kay Romeo Lanulan sa iyang health condition as requested sa iyang anak sa kay Princess Ginoo. Nagapray ko sa imong pagpanalangin o paghatag kaniya sa total recovery sa iyang physical nga bahin
nagahangyo ko Ginoo ikaw magpakamaayo. Gipray man usab Ginoo bisan pa man ang among mga kaigsuonan din sa Faith sa Panabo City, mga magbubuhat kay Pastor Andrew Macad uban sa Tibok Panimalay, kay Pastor Randy Beatisola, the whole family, kay Pastor Sam Macad uban sa Tibok niyang Panimalay, kay Ma'am Helen Bundan, kay Ma'am Aldos, o sa tanan nga mga anaa din sa compound. Nagapray ko Ginoo sa imog yun nga pag-preserve padayon sa pagpakamaayo kanilang tanan. And bisan pa man sa mga church members, tanan nga mga kamembruhan din sa faith, ikaw mag-bless mga opisyalis padayon sa pag hatag ug involvement paghimo sa ilang mga nagkadaiyang mga responsibilidad uban sa mga church members din sa faith Ginoo. I pray also bisan pa man sa padayon nimo nga pagpakamaayo bisan pa man sa among mga sa family ni Cherry Perdido dito sa Gubjin o sa nagkalain-lain ng mga lugar. I pray Ginoo sa padayon nga comfort o pagpakamaayo sa ilang mga kinabuhi. Bisan pa man o Diyos, nag-pray ko sa amo nga mga kaigsuonan nga naakaron sa ilang mga trabahoan sa nagkalain-lain nga mga areas, sa kay Sister Loida Gomesulian. I pray Ginoo for her safety and protection enablement sa iyang pagtrabaho, and bisan pa man o Diyos sa among uban pa nga mga kaigsuonan nga naga-desire nga magmalampuson sa ilang mga handom, sa kay Anilin Hunasan, kay Annalisa Estrada, kay Joan Alicos, kay Josie Pinsan, kay Jacqueline Alfonso, kay Nelia Grace Alfonso, bisan pa man sa kay Grace Alfonso. Gapray ko Ginoo nga ang imong pagbulutan unta magpadayon o ang ilang mga desire muhaon usab sa imong pagbulutan. Gapray ko Ginoo na magpalampuson sila sa ilang mga handom. And bisan pa man sa kay Eunice Alfonso, kay Rachel Amay Graham, I pray Ginoo for your blessing and padayon sa pagkamaayo. Bisan pa man sa kay Gingging Morales, I pray Ginoo sa imong pagpakamaay kaniya, hinaot pa nga ang ginadesire niya mamaterialize pinagi sa imong pagtugot. Nagapray ko Ginoo sa tanan nga mga naga-preach sa imong pulong diha sa kahanginan, sa kay Pastor Epafras Akar diya sa Dumaguete City, sa kay Pastor Manuel Salada diya sa Toledo City, Cebu, kay Pastor Ronnie Calvis Catanos, and bisan pa man sa kay Pastor Irvin Paril diya sa Sinabuagan, Valencia, Bukidnon, kay Pastor Novi Nasipo diya sa Banibanay, Davao Oriental, kay Pastor Alex Balgos diya sa Mati City, o sa tanan nga mga nagahimo o mga online preachings. I pray Ginoo nga gamiton nimo ilang mga kinabuhi maging channel of blessings pinaagi sa imong mga pulong, o sa tanan nga mga preachers sa YouTube, Facebook, and mga radio stations sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan. I pray, O God, sa imong alang sa imong katawhan, mga kasimbahanan nga naghupot Ginoo padayon sa pagtulunan nga nagasubay diya sa imong pulong. Ikaw padayon sa pag-preserve, pagpakamaayo. Nagapray ko Ginoo, niining adlaw karon sa tanan namong mga buhaton, ang imong giya, ang imong pag-preserve, padayon gyud nga matagamtaman namo Ginoo hangtod matapos kining maong adlaw, uban ang imong panalangin, preservation, o ang imong protection kanamo tanan. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat
sa assurance nga naa ka kanunay nagauban o nagapakamaayo ka ng tanan. This I pray in Jesus' name. Amen. Before your throne of grace, I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your. Okay, once again, good morning and thank you so much sa tanan ng mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nag-connect karon sa ato ang online and even sa ato mga listeners sa ato ang radio dinhi sa Baganga area o alang sa pahibalo, no? Alang sa kasayuran sa taga Bagangueños ang IFKC International Philippines INC Well Series for Good Health and Good Life is now inviting you to join and avail a whole body checkup on December 10, 2021 at Jingjing Biong Function Hall sa Ukigi, Baganga, back of PCCC. Time 8 to 11 a.m. and 1 to 4 p.m. at Pastor Everhardo Pugusa, back of AR Supermart, Lambahon, Baganga. For more information, just text or call on CP number 0956-6753-735. For more information, just text or call on CP number 0956-6753-735. Daghang salamat. Lord of mercy. And once again, daghang salamat sa tanan nga nagapaminaw karon, nagasubaybay ka nato. And good morning and happy watching. Thank you for praying. Pagpakigbahin si atong buluhaton. Good morning sa kay Ma'am Imelda Malinaw. Good morning everyone. Praise God for His holy word. God bless. Thank you so much and God bless you also. Good morning and thank you for praying sa kay Ma'am Dalia Inhinti Bangkalya sa Panabo City. Thank you so much, Ma'am Dalia, and paki-regards sa tibuok pamilya na akaron diya sa imong panimalay. Good morning, everyone. Praise God for His holy word. Again, gikan sa kay John Paul Malinaw. Good morning. Salamat sa pagkanunayong mga pag-ampo. Thank you so much, John Paul, diya sa Davao City. Good morning, everyone. God bless you all. Gikan sa kay Fanning Australia Ulan-Ulan. Good morning, Pastor. Morning sa tanan. Gikan sa kay Ma'am Chrissy Marie from Panabo City. Thank you so much, Ma'am. And God bless kanimo sa tibuok panimalay. Good morning, Pastor, and to all listeners. This morning, thanks for the word of God. God bless us all. Gikan sa kay Brother Ronnie Harabi Apostol. Yes, Baybay Lukod, Baganga. Bayo buntag, Pastor Jerry and all ECGM members. Gikan sa kay Reverend Earl Magdali from Valencia, Bukidnon. Thank you so much, Pastor. And paki-extend sa regards din as Tibok Panimalay kay Ma'am Belen, kay Eunice o kay SJ. Good morning, Pastor, and to all. God bless everyone. Ikan sa kay Loida Gomez Ulyan from Singapore. Good morning sa tanan. God bless. Ikan sa kay Gingging Hongkolada diya sa Looban, Baganga. Uban kay Angel, the only daughter. Good morning, Pastor, og sa tanang nabinaw ning programa. God bless us all. Gikan sa kay Ilinita Tutwani Apostol. Thank you so much and paki-extend na lang sa pangumusta di Astibok Panimalay na karon din na nagapaminaw uban kanimo.
Oh Lord, I come before. Good morning and happy watching sakay I find rest. Noreen Solani Arahain or Arajin. Thank you so much, ma'am. And God bless ya kanimo. Salamat kayo sa pag-connect karon nga buntag. Good morning everyone. Gikan sa kay Ma'am Helen Bundad diya sa Panabo City. And also paki-extend sa regards din ha kay Ma'am Aldos o sa tanan nga pasibol nga nakapaminaw sa uban kanato karon. Good morning and God bless. Good morning gikan sa kay Juan Aurelianeda Toralba diha sa Tambis. Thank you so much. God bless kaninyong tanan and paki-extend sa mga pangumusta sa tanan nakaila din sa Tambis. Lord, I come Good morning everyone. God bless us all. Gikan sa kay Chris Tayag, before akong classmate as of now na karon sa Mati City. Thank you so much Chris sa pag-follow karon and ingat kanunay. God bless kanimo og sa tibok nga naa sa inyong panimalay. worship. Good morning Pastor and everyone. Gikan sa kay Rosa Barnes Hagines. Thank you so much Ma'am Rosa. Idaot pa nga ang Dios magapanalangin kanimo sa tibok nimong panimalay. Amen. God bless us all. Gikan sa kay Pastor Jory Patarata diya sa Cotabato area. Pastor Jory, padayon sa pagpamuhat sa buluhaton. Interest diya kanimo sa Ginoo. You are faithful in it. Good morning, happy watching and thank you for praying sa kay Marilyn Joy Patok. Thank you so much Ma'am Marilyn and paki-extend na lang palihog sa pangumusta diya sa imong panimalay and ingat kanunay. Through the storm, you're the beacon. Good EM, I'm listening. So sakay Erlinda Binundo sa Bidra. Thank you so much. And good morning. God bless kanimo sa tibok panimalay. Ilaot pa nga ikaw padayon sa panalanginan sa Ginoo. And also good morning and happy watching bisan pa man sa kay Sister Juju Ordi diya sa Tagum City. Good morning Pastor. Blessed Wednesday and to your family. Thank you so much Sister Juju Ordi. And ingat kanunay also. God bless kanimo. Lord, all sovereign, granting peace from. Good morning gikan sa kay Celia Flores Iwaki diya sa Chiba, Japan. Thank you so much Real and God bless. And also bisan pa man, thank you so much sa pag-pray sa kay Loida Gomez Solian. Amen. Salamat sa mensahe Pastor. Merry Christmas sa inyo dira na side. Thank you so much from Ma'am Chrissy Marie. Oh God, am I faithful in the morning? What a faithful God. Good morning also para sa tanan gikan sa kay Peter Palmera diya sa Katiil, Davao Oriental. Thank you so much Peter and paki-extend sa pangumusta diya sa imong mamag papa. Sa kay Ma'am Bilen o kay Brother Gab o sa tanan mga nakaila kanato din sa Katiil. Paminaw karon. Good morning and thank you so much diya kaniyang tanan. And also guys, good morning sa tanan mga kapaminaw karon sa atong station. Ini sa atong palibot sa Mangwak area sa Tibuok Family Hapitan. Good morning sa kay Lisa Adlawan, kay Roy Morales o kay Roy Lancian o sa tanan ng mga nagapaminaw sa atong palibot karon kasilinganan. Dagan salamat kaninyong tanan and God bless kaninyo. Bisan pa man, good morning, happy listening sa kay Ma'am Melina Kabaot. Dagan salamat ma'am and bisan pa man sa kay Melka Labadan Abadies. Thank you so much for watching. And bisan pa man sa kay Brother Villamor Julian. Thank you so much for listening, following, and paki-regards sa tibok panimalay kay Jade o kay Shubi. O sa tanan nagapaminaw kanato din sa atong station sa Mangrove, sa kay Ramil Pinsan oban sa tibok pamilya, o sa tanan nakabati karon sa
nagalanog nga radio dinha sa Mangrove. Daghang salamat kaninyo and God bless sa tanang taga Mangrove. Good morning and happy listening also bisan pa man sa kay Brother Richie Perdido. Good morning, Pastor, and all listeners this morning. Thanks for the word of God. God bless us all. Thank you, and also paki-regards sa Tibuok Panimalay. Thank you so much also bisan pa man sa kay Ajilab Aliam. Thank you for following this morning. Bisan pa man sa kay Pastor Ronnie Calvis Catanos, nag-watch sumat karatong karon. Thank you so much, Pastor. And may God continue to bless you, your family, and your ministry. Good morning sa kay Ma'am Yoli Bisano Oranza diya sa Butuan. And also bisan pa man, good morning, happy connecting sa kay Ma'am Resurrection Royo. Oh, Ma'am, thank you so much. Long time no see. Good morning. I hope nga maayo ang inyong kaimtangan karon. Kanimo og sa Tibuok Panimalay. You are faithful in every way. Lord of mercy. And also good morning, happy watching sa atang mga kaigsuunan din sa Lupon, Davao Oriental, sa kay Ma'am Florita Galigaw Abila, uban sa iyang husband kay Sir Milan Mail Abila, pangalinong dinang uban sa inyong tibok pamilya. Good morning, o sa tanan nakapaminaw karon, nakapasahan sa atong video din sa Lupon area or bisan asa nga area. Good morning and thank you so much. Good morning and God bless ya kanyang tanan. Ilaot pa nga ang Diyos padayon sa pagpakamay kanino. Bisan pa man sa kay Divine Grace Obanon Kapalit diya sa Lukod. Good morning and paki-extend sa regards diya sa kay sa imuhang father and mother, sa kay Brother Nonoy o kay Lukring. Good morning o sa tanan nga naa karon sa iyong panimala. Good morning and thank you so much once again sa tanan nagapaminaw karon sa ato ang Facebook live o sa ato ang mga listeners naga-follow every now and then sa atong radio. Let me comfort those who suffer with the comfort you have given. And I will tell. Og sa katapusan ako magapanginaot nga kamong tanan nagapaminaw karon padayon sa pagpakamayuhon sa ato ang buhi nga Dios. Og sa katapusan usbon ko ang pagpahibalo gikan sa IFKC, no? Alang sa kasayuran sa taga Baganginyos. Ang IFKC International Philippines INC Well Series for Good Health and Good Life is now inviting you to join and avail a whole body check-up on December 10, 2001 at Jingjing Biong Function Hall sa Ukigi, Baganga, back of PCCC. Time 8 to 11 a.m. and 1 to 4 p.m. at Pastor Everhardo Pugusa, back of ER Supermart, Lambahon, Baganga. For more information, just text or call CP number 0956-6753-735. Dagang salamat and God bless us all. Oras sa Kabataan, matag Biyernes alas 11 hangtod alas 11:30 sa buntag, uban kay Ate Fanny. Dinhi inyong mabati ang mga istorya gikan gayud sa Biblia. Dinhi lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. Oras sa Kabataan, kada Sabado alas 11 hangtod alas 11:30 sa buntag, uban kay Ate Jeff ug mga kaubanan, magahatag og Diosnong istorya gikan sa balaang kasulatan. Dinhi lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. Ayaw si Piata, paminawa ang mga programa
diri lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. A day challenge to only listen to Christian music. It's life-changing. Listen nothing but Christian music for all days. Only in ECCM Christian Community Radio 104.9